वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज मैं आपसे बात करूंगा वज़न कम करने के लिए कि अगर आपने 10 पाउंड वज़न कम करना हो तो किस तरह से कम हो सकता है और हमेशा के लिए। अब बहुत से लोग अक्सर इस तरह की वीडियोस या इस तरह के आर्टिकल्स जब पढ़ते हैं या देखते हैं तो उनके ख़्याल में जो वज़न कम करना है वो एक नंबर गेम बन जाता है। वो ये सोचते हैं कि हमने इतनी कैलोरीज़ खाई हैं और फिर वो उम्मीद करते हैं कि ये इसी जल्दी से ये कैलोरीज़ जिस्म से ख़ारिज हो जाएं, जिस्म से निकल जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि वज़न कम करना और वेट को मेंटेन करना, ये बहुत सी हेल्दी हैबिट्स को जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो उसी से मुमकिन हो सकता है। और इन हेल्दी हैबिट्स में शामिल हैं अच्छी ग़िज़ा और ख़ुराक का इस्तेमाल, अपने आप को फ़िट रखना, अपने आप को ज़हनी सुकून में रखना और वर्जिश और हिलना जुलना। ये सब उन अच्छी आदत में शामिल हैं जो आपको वेट मैनेजमेंट में मददगार साबित हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी सेहत पे फोकस्ड हैं, आप चाहते हैं कि आप एक खुशगवार सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारें, तो फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि आपकी जिस्म को आपको ज़िंदा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए सिर्फ कैलोरीज़ को काउंट करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर तो आप पहली दफ़ा वेट लूज़ करना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी ओवर ईटिंग को कम करना चाह रहे हैं और या फिर आप मज़ीद कुछ गहराई में इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको 7 ऐसी टिप्स दूंगा जो आप 10 पाउंड वज़न कम कर सकेंगे और एक सेहतमंद अंदाज में वो वज़न कम कर सकेंगे। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि खाना तब खाएं जब आपको भूख लगी हो। अगर आप अपनी भूख को सुन रहे हैं तो वो विल पावर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बाअसर साबित होती है। जब कभी भी आपका अगर दिल करे कि आप ज़्यादा खाएं, ओवर ईटिंग करें, तो अपने आप से बात कीजिए, क्या वाकई आपको भूख लगी है या फिर आप बोर्ड हैं या कोई इमोशनल मसला है जिसकी वजह से आपको खाने का दिल कर रहा है। क्या इस टाइम पे खाना आपको अपने गोल के करीब ले जाएगा? तो ये चंद सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। फिर एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा कीजिए कि एक तसव्वुर कीजिए कि एक हंगर स्केल है जिस पे 1 से 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और 1 का मतलब ये है कि आपको भूख लगी है और 10 का मतलब ये है कि आपका पेट मुकम्मल भरा हुआ है। तो आप इन दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना चाहेंगे। आप कभी भी अपने आप को इन एक्सट्रीम्स पे नहीं रखेंगे, यानी बहुत भूखा या बहुत भरा हुआ नहीं रखेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप स्केल में 4, 5 और 6 के नंबर्स के आसपास रहें। दूसरी टिप मैं जो आपको दूंगा वो है कि आप अपने जहन में रखिए कि आपको कैसे खाना है और कब खाना है। अगर आपके जहन में ये हो कि आप जो खा रहे हैं और जो चॉइसेस आप कर रहे हैं अपने खाने के लिए, तो फिर वो आपको बहुत से मसलों से बचा सकेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे ओहो गलती से मैंने तो ये पूरा बोल ही ख़त्म कर लिया, ये पूरी चावलों की प्लेट में गलती से खा गया। तो इस तरह के बिहेवियर से आप बच सकेंगे अगर आप अपने आप को सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपनी चावलों की प्लेट अगर डाल रहे हैं तो हम बहुत बड़ी प्लेट ले लेते हैं और उसमें भरना शुरू कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हम थोड़े से चावल खा रहे हैं, हम बहुत सारा चावल, बहुत सारी बिरयानी खा जाते हैं। इसी तरह सीरियल्स, बच्चे सीरियल्स उंडेल रहे होते हैं अपने बोल में, तो वो देखते ही देखते बॉक्स से सीधा सीरियल डालते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो ग़िज़ा, जो ख़ुराक ले रहे हैं उसको मेजर कीजिए। उसके लिए अपना सर्विंग साइज़ मुतय्यन कीजिए, न्यूट्रिशन लेबल पढ़ लीजिए। ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधा ख़ुराक आप कई दफ़ा इस्तेमाल कर जाते हैं और ये बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगा अगर आप इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी सिलसिले में मज़ीद ये कि आप जो अपनी डेली कैलोरीज़ हैं तो वो अपनी
رات کو جب آپ ریلیکس کرتے ہیں اس سے پہلے کھا لیں. یہ نہ ہو کہ آپ رات کو جب ریلیکس کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ پھر اوور ایٹنگ شروع کر دیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا دن جب ختم کرتے ہیں تب تک آپ اپنے کھانے کو بھی ختم کر لیں. رات کو کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنا اور کچھ چھوٹا موٹا کھاتے رہنا، یہ چیزیں جو ہیں آپ کو وزن کم کرنے میں دشواری کا سامنا پیش کریں گی. تیسری ٹپ یہ ہے کہ پانی کو پریفرنس دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ کچھ ڈرنکس پیجیے. پرٹیکولرلی میٹھے جو ڈرنکس ہیں، مشروبات ہیں، ان کو اوائڈ کیجیے، کیونکہ ہم کئی دفعہ اگنور کر دیتے ہیں کہ ان مشروبات سے جو کیلریز ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو تو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے. تو اگر ہم اپنے ڈرنکس کی جگہ پانی کو استعمال کریں گے تو ہم بہت سی ایکسٹرا ایڈیشنل کیلریز کھانے سے بچ جائیں گے. جب کبھی بھی آپ جوس لینے لگیں یا کوئی کولا ڈرنک لینے لگیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا مجھے یہ اس کی ضرورت ہے؟ کیا پانی سے کام چل نہیں جائے گا؟ تو اگر تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ پانی سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی اور آپ کو یہ سوڈا ڈرنکس یا کوئی اور اس طرح کا جوس وغیرہ نہیں لینا چاہیے، تو آپ یقیناً پانی سے کام چلا سکتے ہیں. یہ جو ہائی کیلری مشروبات ہیں، جوسز ہیں، سوڈاز ہیں، آج کل چائے اور کافی کی بھی بڑی ہائی کیلریز قسم کی ورائٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو یہ آپ کے وزن کنٹرول کرنے کے ایفرٹ میں زمین آسمان کا فرق ڈال سکتی ہیں. اور مزید یہ کہ پانی ایک ایسا مشروب ہے جو آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے اور آپ کا وزن کم کرنے میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور ہائیڈریشن یعنی اپنے جسم میں پانی کی مقدار کو نارمل رکھنا، یہ وزن کم کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. کئی دفعہ ہم پیاس کے جو سگنلز ہمارے برین سے آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں اور ہمیں پیاس اور بھوک کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا. تو کئی دفعہ ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم اسے بھوک کے سگنلز کے طور پر پرسیو کرتے ہوئے کچھ ایکسٹرا چیزیں کھا لیتے ہیں. تو میک شور کہ آپ ہائیڈریٹڈ ہیں، آپ پانی کا استعمال مناسب کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے بھوک کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت فائدہ پہنچے گا. آلسو وین یو آر ڈرنکنگ واٹر یو فیل فلر. آپ پانی پیتے ہیں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بھوک کم لگتی ہے. تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں وہ یوزلی کھانا کم کھاتے ہیں، کیونکہ جب آپ پانی پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، آپ کا پیٹ فل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پہلے پانی پینا آپ کے نظام ہضم کو بھی مزید افیکٹو کر دیتا ہے، آپ کی ڈائجیشن جو ہے اس کو بہتر کرتا ہے. آپ کی جو ابزارپشن ہے یعنی جو غذائیت آپ نے کھائی ہے اس کی جسم میں خون میں جذب ہونے کی جو ایبلٹی ہے اس کو بھی یہ امپروو کرتا ہے اور پانی انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے. تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں اور پراپرٹیز ہیں جو پانی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے پرٹیکولرلی وزن کم کرنے کے حوالے سے مل سکیں گے. وزن کم کرنے کے حوالے سے آج ہم نے آپ سے 3 امپورٹنٹ ٹپس شیئر کی ہیں. اگلی ویڈیو میں مزید 4 ٹپس شیئر کریں گے. اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ اینڈ کیپ واچنگ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران شاہ.